Anope ade asan achi yen biom. Don't for the ne achi yen kwa. Si ebesi ya nanti wo mu yakwa ye nnwuma so na ya som no ewo kwanse nyina mu na menim se Awurade bekoso ahyawodi wabɔ ho ban ene wo adini yie ewo ne dine mu anope me samedi Awurade asem ebreo na mato ne sese Awurade nsa ensa wo yare Awurade nsa ensa wo yare menim se asetene mu a yenhu ye ho nyina ni ye ho dodoe ebia na ebinum yare ebia na ebinum wo hawa mu ebia na musu ani age ti biara wo mu biara no Awurade nsa nka se ebre Awurade ensa moa wo se ebre na dum ni wo entina na sem ka kire the book of James chapter 5 verse 13 to 15 says ani obi wo haw mo omompai ani obi ani age onto ayeye no ani obi ayare omfre asafo mpanyimfo no na won mompai ma no na won sra no wo Yesu Kristo din mu na mpabo a ya bɔ wagidie mu no abema nipa no ho ato na Awurade besan anyane ne wa hoɔden mu na so wayɛ bɔne krara Awurade de ne bɔne bɛkyerɛ no onua Awurade nsa enda wo so anɔpɛ Awurade nsa enka wo tibia enyinare mu sɛ nasɛm akyerɛ yɛn anɔpɛ yi sɛ o sɛ obi ɛwɔ haw mu a ɔmmɔ mpae dia ɛne ne yɛ ne wo bɔ mpae anɔpɛ yi sɛ how biara wo mu biara ye do how ebra ahwenwa nanim Yesu ye gu Awurade so se Awurade ntu ofiri wo haw nyinare mu watete nyinare mu wabebre se nyinare mu wo konyansa no wo ya wo die no watete biara Awurade entie wo sufra no pei o ma ne sambeda wo so na onje wo firi ne wo komu nyinare mu me no wo ebon sampa yi sanso se obi wo haw mo omompae dia ani ne ye bompa se Awurade ntie wo ohu mobo onje efi ne wo komu nyinare o ma ne nsa enwo wo so o ma na ho emra wosu no on konkron sane wosu babia wonam ne bebia wa no parent nyinara se Awurade be yo hawo so ne aya wo burden wa wakoma so Awurade yi sa burden ne fi wakoma so na ma wakoma so nya ha na nya ni jie fa nko ene nyinara wo Kristo Yesu tenemo osanka yenta ani obi eni antia na onto ayeye aye nukre se ye nidi aye nto aye yenyom ne ye Awurade Kristo Yesu aye yenka senia Awurade etumi ye nie na yemfa sidani kanfo nyinara mra no bebi owo bia no pepe jon sane fiase to aye ye ne ka se Awurade me da wase se wasama de pasa chime wo sande me be koma djuma se se de me aba wa bo me chido ma bo me fie ho ban wa ka me ho wade nyina mu ne yi Awurade aye ne kimu nsa ka se Awurade me da wase nya wa ya ma me yo me da wase nya wa ya ma me yo mentin boni hu boni me da wase mentin boni hu boni me da wase okura me abebiara me da wase onya fasida me Awurade ne to ayeye nyum na mpagya ne ne kase akire se wagye ne di wokwa nyinara mu se ne awokom nyinara anya wa ho de ne wotumi aya Awurade na de wokɔ Awurade ma wa yeye amura yeye na anya ne je sema osaka kire ne toso mi sase ani obi ayare ana se obi yare wasafo no mu a ehia se ofre asafo mpanyufo Awurade adwuma ne awon hihye ne ndidi so aya nipa ne ni mwara but Awurade tumi awon mpanyufo de o mago wasra o mo se de ebeya se obi yare wasafo no mu obi kochi biebi mu a so mo de o mo sango o mo so bompaye wo gidie mu se Awurade nsa o mo yare Awurade be sada na Awurade ka se call upon the elders of the church adifisa odi musra asra wa mom ahonde be omo gine biebi wasafo nanim entu so omo gina ekasa ebompa ya esra Awurade se Awurade Yesu nji wo a obecho ani ntu no se mumfra safo mpanyufo no so obi yare anope ya na ompega ne sa mene ne bompa ya ka kire Awurade se since yen hia meye mmiri bi ne no obi piaro oyare awo Shepherd Baptist Church anasa go baby biara ohia ayare se biara no ya bompa o Yesu Kristo dinu mu na ya bompa ya se Kristo yi kampia mu na
ya yaresa dia na onipa na yaresa emra no pay awurade mana yaresa awurade mana yaresa awurade manesa say ye ni ti say ye ni kon say ye ni spinal cord say ye ni fit say ye ni yam say ye ni nine say ye ni kotodwe say ye ni sa awurade babi biara yare biade ni ho akwakohye na aha onipa no etete nipa no ama nipa no ntimenya no honya ne fa ho ne de megina Kristo Yesu mojo fie wo Calvary go asase so asase antimi ankura epapa ya osuro antimi ahwe ayetuma nyepanyi ne ho sampa awurade beni samoja hwiego no ensa ye nuane yare sa no pe enti ne nti na bi wo awurade tumne na awurade ahoden so me bompa ye gina me tumi mo as an elder as a pastor of the church esra dum ema wona wo yare wo congregation ni nyinare mo ene say awurade sambedru obia anope obia ro otie the sound of my voice awurade abasan kono so sane yare anyi ni yai wo biara emfi wedie mu ensane yare nyinara awurade mana hodim bom enemfa nante awurade sane yare na otu mu nyinara awurade honhom timbra no so serebe sunsun bi na eye wo honam na eye oden ya ebitu efre nipa no so na yare sakono so awurade asemne osemon frɛ ni monpae me bompa so honkonkro wo na wo sra wo bi nsre bi da sra wo mo honkonkro mo ja ma wo jane fa sra wo mo awurade sra wo mo awurade sra wo mo ni wo ja sra wo mo ja sra wo mo ja nentutu ahonhom nentutu yare nentutu kona kona nentutu bia ha wo mo jedare efre mo due mu na mo nyo ma ho odi mfa nya enne ejuma na nso odi nkonkro ni nyam onyame so wo ho to ne fa ye merade wo ho to ne fa ye merade wo ho to e wo gidie mu so wo di gidie etempa bo achi a awurade nsa wo yare awurade njiwo awurade mpeja wo njina awurade ma wo san nanti bi me stressa tumi saja yare sa ene ni gie abeba wo gidie mu ana wo Jesus Kristo na sare ne ne mu na me srama wo me same bompa yese se kwan bi so na wafum awurade na fuma wafum ne nti na awurade twu aso ne yare o twu aso no ha o twu aso ne ahokyere o twu aso ne bebeda na me gina me yentim ginafo awo Yesu ase bompa yese awurade de saa fo bone fafiri nyinara ade bet show on free bone ho on free waso ode on free wakwanya entene ne no on free suban on free ni ye biara amboa ma awurade de saa so twa dindinde aba oso no se awurade be pagya ne nsa na saa je ne ama oso biom on fa ofum so nchew onyu free ne entie ene on kan ho akwanya nsenyi nere mu on ma ne sa na oso na onchi free ne entie nya yaresa ma wani nje free how biara mu na nya bone fefre ene awurade ne wontina onkoso nka ho on tina ne mu nhyirawo na on ma wondin kunim ade nyina so se awurade bone fefre wo ho a ene na adomba se adomo badia na yaresaba ayaresaba dia anijieba awurade yi ha ofre ne pa kwam ama ne kra eto ne yam ena me pa bo se awurade ma wo kra ntoyam 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 efri na kosi na wojewe hono awurade nsa na hono awurade tumi oni wontina onka homwa on show anuonyam na wotwe nyinara wonyame cha wonyame ba wonyame honhom kronkron monti shalom peace.